So guys, good afternoon. So happy Sunday afternoon sa tanan nga mga D5 Kalingawan. So guys, pa-refresh sa taga-diot, no, bisag pila lang ka hours, no, bisag pila lang ka oras nga ma-relax imong mind, no. So naami diri karon sa bukid, no. So mo ni ang nature na mo karon diri, naa sa ilalom sa mga kalubinhan na. So wala jud kay laing mabatian diri guys kundi mga tingog sa hayop, hampas sa hangin sa mga dahon na, tapos feel kayo nimo ang hangin sa bukid nga lami jud kayo pamatian, maka-refresh jud sa utok na. So guys, so mo ni among nature karon diri. Ko na mo ni karaa nga. So lami kay guys, no. Bayong No? na. Ug wala lang mi nag Balayong na sa aning giling ba? ug wala lang mi nagtabi, ug wala lang mi nagstorya. Siguro mabatian jud nimo ang original nga tingog sa nature. Balayong na. Nga may mga langgam mo tingog, Tingala ko namatay mo babaw na. mga manok, Mura pag husos ba sa kahoy pita kanding, baboy, mao ginay original nga tingog sa nature nga makapa-refresh or balik, makapari-program sa tong utok. So kamo guys, og stress na mo sa inyong trabaho, bisag 3 hours, 3 to 5 hours nga mo stay lang mo sa bukid, sa mga under the trees, no, kanang bisag dili lang kayo layo nga bukid, basta ma-feel lang gid nimo nga nami ang hangin, no, kana makabatyag lang ka or makabati lang ka sa mga tingog sa langgam mo na. So i-feel nimo, then duyan ka, no, layo, bisag kano lang 3 hours, 3 hours is enough na, basta naa lang jud kay kanang ginatawag nga peace of mind. Unya o gusto ka nga medyo nice ang nindot ang pagtambay, wala kag baboy ron, suba-suba ka, duyan-duyan, babaw sa bukid, no, higot ka og duyan sa punuan sa lubi, pag music kag mga ginagmay nga music, tapos pahinayan lang para mabati pa nimo ang mga kasika sa nature gyud nga, as in purely nature. Lami jud kay sa feelings guys, no. So pila pa lang mi ka minutes diri nagpungko, storya, pero as in it's so refreshing, as in. So mga ka-D5 ha, give time to yourself nga ma-refresh, wag puro trabaho ha, at isipin lagi na palaging mag-ingat sa lahat ng oras, okay? Ika nga, safety first before anything else. Yan. Oh, so ganda ng nature namin dito, di ba? Ayan. Yan. Ayan ang yuta pod pigaw. Oh, di ba? Nandito lang kami sa ilalim ng puno ng niyog. Alright. So, bye-bye. Happy Sunday everyone.